Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na mgenja dini wali tolemo na mtu Yesu Kristo. Basi na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Niturashokia gahabo. Tunashukuru Bwana. Nitondo wandu walemengo tusere ije muthenya wa muthi. Kwa ajili ya wale waliotutembelea siku ya leo. Niturakenera Ngai nithiro ria arabita. Na tunamshukuru Bwana kwa ajili ya ile kazi anafanya. Niturashokeria Ngai gahabo. Tunamshukuru Bwana. Nitondo muthenya wa muthi. Kwa sababu siku ya leo nitwamukira ashirika atatu. Ni tumepokea washirika wapya watatu. Makwa ni majoini kanisa muthenya wa muthi. Na wakajoini kanisa siku ya leo. Nidona Sunday school no hagi ya Sunday school. Na nikaona wengine wa Sunday school wamejoin pia leo. Nirona wa ithe witu. Hii kazi ni ya baba yetu. No etwerekereirie hari we. Na yeye ndio tumeachilia kwake. Na ndiye na mbere na kuruta ule kuna kwa hili. Ili aendelee akifanya kadri ya mapenzi yake. Mwathani arotuteithia. Amen. Muthenya wa umuthi. Siku ya leo ndina maundu matari maingi kwenda kurutana muthenya wa umuthi. Niko na mambo machache ambayo nataka kufundisha siku ya leo. Otorera mutheru wa guthia gituteithagia. Kama vile Roho Mtakatifu ataendelea kutusaidia. Na niturakenera Ngai. Na tunamshukuru Bwana. Ni undu wa maundu maria Ngai akoretwa akiaria kigongona-ini giki. Kwa sababu ya yale Bwana ameendelea kunena katika madhabahu hii. Ari na rithe witu. Wandugu na wadada. Ni wega guikara twetereire kuigwa kumwa kuri Ngai. Ni vizuri kukaa tukitarajia kusikia kutoka kwa Bwana. Undu ucio niwe mwene kanitha. Kwa sababu yeye ndio mwenye kanisa. No twende kutungata maundu maria magikenia andu. Tunaweza ataka kuhudumu yale anaweza furahisha watu. No ni wega guthikiriria Roho Mutheru. Lakini ni vizuri kusikiza Roho Mtakatifu. Tone Roho Mutheru araigire atiriri. Kwa sababu ni pale Roho Mtakatifu alisema. Nikio njukite thi. Ya kwamba ndiposa nimekuja katika ulimwengu. Nigetha nyonanie gitina. Ili nikaweze kuonyesha shina. Haria giatigirwo ni arutwo a Mwathani. Mahali ilipoachwa na mitume wa Yesu Kristo. Nigetha kanitha wa ithe witu ri. Kanisa la Yesu Kristo. Ugimario ni gitina kiu. Iwe linaimarishwa na ile shina. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Muthenya wa umuthi heke ndenda kwaria uhoro wakio. Siku ya leo kuna jambo nataka kunena juu yake. Ndenda kwaria uhoro wa kindu gitagwo kigina kana hazina. Na nitaongea juu ya kitu inayoitwa hazina. Ndenda kwaria uhoro wa kindu gitagwo kigina. Nataka kuongea juu ya hazina. Na nikwenda Roho Mutheru aguteithie. Na ningetaka Roho Mtakatifu akusaidie. Ndirarikana ndungata ya Ngai ithe wako mwagitutungatira. Kwa sababu nakumbuka baba Komo akituhudumia. Na aratutungatira uhoro wa kiambiriria kinyinyi. Na akatuongeleza juu ya mwanzo ambao ni mwembamba. Aria mundu egucokagia kiaramagirwo ni maundu make. Na vile Bwana ataenda akikuneneshia mambo yako. Ndirarikana muthenya wa Sunday. Na ninakumbuka siku ya Jumapili. Maimbara maria Pastor Mungai atutungatagira. Wakati Pastor Mungai alikuwa anatuhudumia. Agitwarithia uhoro wa njira nyingi uria ithiaga ikihingagwo. Na akatunenea juu ya vile njia nyingi zinaenda zinafungwa. Na agitwarithia uhoro wa njira imwe ya Ngai itahingagwo. Na akatukumbusha kuna njia moja ya Mungu ambao haifungwi. Maundu maria Ngai arathia akiaragia kigongona-ini giki. Yale maneno Bwana anaendelea kunena katika madhabahu hii. Wewe urathikiriria na undu wa matu maku. Wewe ambao unasikiza kwa masikio yako. Ona wewe urathikiriria thiini wa mtandao. Na wale wanasikia katika mtandao. Ithuĩ turenda kwirekereria Roho Mutheru. Sisi tunataka tu kujiachilia kwa Roho Mtakatifu. Ndiye agithondeka kanitha wake. Ili Bwana aendelee akiandaa kanisa lake. Tondu ni mwehokeku na ni mutugi. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ndoiga ndirenda kwaria uhoro wa kindu kia bata. Nimesema nataka kunena juu ya hazina. Kiria githiini waku. Ile ambayo iko ndani yako. Kiria githiini wakwa. Na ile ambayo iko ndani yangu. No tare wamenya uria kiagire uko gikiruta wira. Na kwa sababu labda haujajua vile ile hazina inastahili kufanya kazi ndani yako. Roho Mutheru ni andumite kuri we. Basi Roho Mtakatifu amenituma siku ya leo kwako. Ni kwenda tuthomerwo maandiko ni Pastor Mungai. Na tutasoma he maandiko maingi no tutigũthoma maingi tukwamba guthoma maandiko manyinyi. Kuna maandiko mengi lakini hatutasoma yote, tutasoma machache. Hingũra thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ. Katika kitabu cha Korintho wa pili. Hau tũgũthoma kamwari ka mũgwanja. Na Korintho wa kerĩ 4. Katika Korintho wa pili 4. Korintho ni wa kerĩ 4. Korintho wa pili 4. Hau tũkwamba guthoma kamwari ka mũgwanja. Na tutasoma aya ya 7. Yes. Na maandiko inasema katika lugha ya Kikuyu nitasoma dhini wa Korintho wa kerĩ 4 mwari wa mũgwanja. No rĩrĩ kĩgĩna kĩu kĩbata ũguo rĩ ũtũire nakĩo tarĩ nyũngũ ya rĩũmba tũgĩkuĩte nayo nĩgetha kũmenyeke atĩ ũhoti wakĩo ũrĩa mũnene ũguo ũkĩrĩte rĩ umaga kũrĩ Ngai umaga kũrĩ ithuĩ. Hallelujah.
Amen. Mwathani arokumio. Bwana asifiwe. Ndoiga ndĩraria ũhoro wa kĩgĩna. Leo tunaongea juu ya hazina. Tondũ he kĩndũ gĩthĩinĩ waku. Kwa sababu kuna hazina iliyo ndani yako. Na Roho Mũtheru nĩokĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Na Roho Mtakatifu amekuja siku ya leo. Nĩgetha akũguũrĩrie. Ili akaweze kufunulia. Nĩgetha maũndũ manene marike gwĩkĩka. Na ili mambo makuu yaanze kutendeka. Na hapo thoma thĩinĩ wa maandĩko rĩ. Na pale tumesoma katika maandiko. Matwĩra kĩgĩna kĩu kĩbatari. Maandiko inasema ile hazina ambayo ni ya maana sana. Gĩkoragwo tũgĩkuĩte. Basi watu naibeba. Kũrĩ nyũngũ ĩno ĩhana tarĩ ya rĩũmba. Katika hii nyungu inakaa kama ni ya udongo. Tukiaria ũhoro wa nyũngũ ĩno rĩ. Na tukiongea juu ya hii nyungu. Tunaria ũhoro wa mĩĩrĩ itũ. Tunaongea juu ya mwili huu wetu. Kwa kĩgĩna kĩu tũraria ũhoro wakĩo rĩ. Kwa hivyo ile hazina tunanena juu yake. Gĩthĩ-inĩ witũ. Ni kitu ambayo iliyowekwa ndani yetu. Ngerekano nĩ nyingĩ mũno imaandĩko-inĩ tũngĩaria. Na kuna mifano mingi zizio katika Biblia tunaweza sema. No ũmũthĩ kwenda kwaria ngerekano igĩrĩ tu. Lakini siku ya leo nataka kupeana mifano miwili tu. Nĩgetha ũguo we ũtariĩ rĩ. Ili kama vile wewe ulivyo. Nĩgetha Roho Mũtheru akũharĩrĩrie. Nataka Roho Mtakatifu akuandae. Nĩgetha akũmenyithie atĩrĩrĩ. Ili akujulishe ya kwamba. Gũtirĩ na ũndũ ũngĩ mũnene ũrabatara gwĩkwo. Hakuna maneno mengi inastahili ufanye. Ũguo hana rĩ. Vile ulivyo. Ũguo tariĩ rĩ. Vile ulivyo. Kĩndũ kĩu kĩabata gĩthĩ-inĩ waku. Ile hazina kuu iko ndani yako. No ũmũthĩ Roho Mũtheru andũma kũrĩ we. Lakini siku ya leo Roho Mtakatifu amenituma kwako. Nĩgetha akũmenyithie atĩrĩrĩ. Ili nikujulishe ya kwamba. Ngai nĩarenda gũkũhũthĩra we mwene. Ya kwamba Mungu anataka kukutumia wewe mwenyewe. Ũguo ũhana. Vile ulivyo. Kana we mũnene. Kama wewe ni mkubwa. Kana we mũnyinyi. Ama wewe ni mdogo. Kana we mũtongu. Ama wewe ni tajiri. Kana we mũthĩni. Ama wewe ni maskini. Kana we na igweta. Ama wewe mtu wa sifa. Kana ndũramenyeka nĩ andũ. Ama ni mtu ambaye hajulikani na watu. Roho Mũtheru nĩ andũ makũrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Roho Mtakatifu amenituma kwako siku ya leo. Nĩgetha ngwĩre Ngai nĩarenda kwambĩrĩria kũruta wĩra nawe. Ili nikwambie Bwana anataka kufanya kazi nawe. Na kwĩna maũndũ manene mũno Ngai agwĩka kũgerera harĩ we. Na kuna mambo mengi makubwa Bwana atafanya kupitia kwako. Ngai akĩenda kũmenyithania maũndũ marĩa areka. Na Mungu akitaka kujulisha watu yale anayofanya. Amamenyithanagia kũgerera harĩ kanitha. Anaonyesha watu kupitia kwa kanisa. Mwathani arokuga. Amen. Ũguo kanitha rĩ. Kwa hivyo kanisa nĩwe racũthĩrĩrio. Ndio linatazamiwa. Nĩgetha kũmenyeke rĩrĩ. Ili kujulikane maũndũ marĩa Ngai arenda gwĩka. Yale mambo Bwana anataka kufanya. Na nĩkĩo nĩtũkĩagĩrĩire kwĩhanda na kũrũgama. Na ndiposa inastahili tusimame. O ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Kama vile neno la Bwana linasema. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nĩgetha ũrĩa Ngai arenda gwĩka rĩ. Ndiposa vile Bwana anataka kufanya. Nginya na kũrĩa thĩ rĩ. Mpaka kule kwa dunia. Manjie kuona Ngai. Waanze kuona Mungu. Kũgerera harĩ kanitha. Kupitia kwa kanisa. Na ndũkariganĩrwo kanitha nĩwe. Na usisahau kanisa ni wewe. Hamwe na niĩ. Pamoja nami. Mwathani arokumio. Amen. Ona andũ arĩa mena kũrĩa nja rĩ. Hata wale watu wako kule nje. Nĩgetha mamenye ũrĩa Ngai arenda rĩ. Ili wajue vile Bwana anataka. Megũcũthĩrĩria kanitha. Watatazama kanisa. Na nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ. Na ndiposa nimekwambia kwamba. Kĩndũ kĩabata gĩthĩ-inĩ waku. Kuna hazina ya maana iko ndani yako. Na kĩndũ kĩu gĩtirĩ gĩakorwo gĩkĩruta wĩra. Na ile hazina bado haijaanza kufanya kazi. No ũmũthĩ nĩndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ. Lakini siku ya leo nimekuja kukuambia. Hivyo nĩ nginyu nĩgetha warahũke. Ya kwamba wakati umefika ili uinuke. Na nĩgetha wanjie gwĩka maũndũ manene. Na ili ukaweze kufanya makuu. Nĩgetha Ngai atuĩke nĩekuonekana. Ili Mungu akaweze kuonekana. Gũtirĩ na ũndũ mũnene ũgwĩkwo. Hakuna maneno mengi utafanya. Gĩthomo kĩrĩa wĩnakĩo. Ile elimu uko nayo. Kana ndũthomete. Ama labda hauna elimu. Indo iria wĩnacio. Zile mali uko nazo. Kana ndũrĩ nacio. Ama labda hauna mali. Ngai agũkũhũthĩra o ũguo ũhana. Mungu atakutumia vile ulivyo. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuuma mũthenya wa ũmũthĩ hatirĩ ũhoro wa kwĩira. Kutoka siku ya leo hakuna maneno ya kujiona ukiwa mdogo. Tondũ kagerera thĩinĩ wa kanitha ũyũ tũraria ũhoro waguo rĩ. Kwa sababu kupitia ile kanisa tunanena juu yake. Ngai nĩegwĩka maũndũ manene. Mungu atatenda makuu. Mwathani arokumio. Amen. Ngai nĩekũringa ciama nyingĩ. Mungu atatenda miujiza mikuu. Kĩrĩa kĩna batarĩ. Ile inastahili. Ndoka gũkwarĩria ũmũthĩ nĩgetha wĩmenye we. Nimekuja kukuambia ili wewe ujijue. Na ndoiga thĩinĩ wa Biblia ngerekano nĩ nyingĩ. Na nimesema katika Biblia mifano ni mingi. No ũmũthĩ tũkwaria ngerekano igĩrĩ tu. Lakini tutanena mifano miwili tu. Nĩgetha Roho Mũtheru athiĩ na mbere na gũtwarĩria. Ili
Roho Mtakatifu aendelee kutunenea. Ndio tutatoleria message ya muthenya wa mothe. Na ndipo sasa tuanze ujumbe wa siku ya leo. Ndio lia tugomerwa maandiko metu ne kadhini wa ifuku ya Thama. Tutaongea maandiko yiko katika kitabu cha Kutoka. Ni dhini wa Thama. Katika kitabu cha Kutoka. Thama 4. Kutoka 4. Thama 4. Kutoka 4. Kwambĩrĩria hau ĩmwe na tutaanza aya ya kwanza. Tũthomerwo nginya kamweri ga 5. Na basi tutasoma mpaka aya ya 8. Ni Thama 4. Ni Kutoka 4. Kwambĩrĩria hau ĩmwe kuanzia aya ya 1. Tũthomerwo nginya kamweri ga 5 mpaka aya ya 5. Haleluya. Thĩinĩ wa Thama 4 aja mweri wemwe nginya 5. Nake Musa agĩcokia akiuga atĩrĩ, no rĩrĩ andũ acio matikanjĩtĩkia ona kana maigue ũrĩa ngũmera, nĩ ũndũ makoiga atĩrĩ, Jehova ndakumĩrĩire. Nake Jehova akĩmũũria atĩrĩ, nĩkĩ ũgwete na guoko? Nake akiuga atĩrĩ, nĩ rũthanju. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, ta rũikie rũgwe thĩ. Nake arũikia thĩ, naruo rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ. Nake Musa akĩmĩũrĩra. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, tambũrũkia guoko ũmĩnyite gĩting'oe. Nake agĩtambũrũkia guoko akĩmĩnyita, na ĩgĩcoka ĩgĩtuĩka rũthanju guoko-inĩ gwake. Nake Jehova agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ ũgeka ũguo nĩguo metĩkie atĩ Jehova, o we Ngai wa maithe mao, o we Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, ni akumĩrĩire. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Turadia ũhoro wa kĩndũ kĩa bata. Tunaongea juu ya hazina ya maana. Nĩ tondũ Ngai nĩ arenda gwĩka maũndũ manene. Kwa sababu Mungu anataka kufanya makuu. Tũthomerwo o hau 4. Na basi tusome hapo tu 4. Tũthome kamweri ga 17. Tusome aya ya 17. O hau thĩinĩ wa 4 mweri wa 17 harĩa mũhuro harĩ atĩrĩrĩ. Naruo rũthanju rũu thiĩ naruo ũrũnyitĩte na guoko nĩguo ũringage ciama naruo. Haleluya. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nĩtwathomerwo maandĩko. Basi tumesomewa maandiko. Na haha tũrarĩria ũhoro wa ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Musa. Hapa tunanenewa juu ya mtumishi aliyekuwa anaitwa Musa. Na ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Musa rĩ. Na yule mtumishi aliyekuwa anaitwa Musa. Maandĩko maratwĩra wega atĩrĩrĩ. Maandiko imetuambia ya kwamba nĩ kũrĩithia arĩithagia. basi alikuwa mchungaji katika nyikani. Ũguo okagĩra rũcinĩ. Kwa hivyo alikuwa anamka asubuhi. Akoya ng'ondu ciake. Na anachukua kondoo. Akoya indo iria ingĩ ciothe cia kũrĩithio. Na anachukua ile mifugo ingine. Akoimagara kũrĩa werũ-inĩ. Anaenda nyikani malishoni. Ũguo Musa arĩ wa kũrĩithia. Kwa hivyo Musa alikuwa mchungaji. No he kĩndũ kĩmwe ndĩrenda ũnyite wega mũno. Lakini nataka ujue kitu kimoja. Tondũ mahinda marĩa mũrĩithi aroimagara rĩ. Kwa sababu wakati mchungaji anaenda katika malishoni, nĩ akoragwo na rũthanju rwa kũrĩithia ng'ondu. huwa anachukua fimbo ya kuchunga zile kondoo. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ akoragwo na rũthanju rwa kũrĩithia ng'ondu. Huwa anabeba ile fimbo ya kuchunga kondoo. Ũguo Musa nĩ arĩ na rũthanju rwake athiaga naruo. Kwa hivyo Musa akawa na ile fimbo. Okagĩra akaruoya. Alikuwa anaamka anachukua ile fimbo. Akahingũrĩra mbũri iria akĩrĩithagia. Na anafungulia kondoo. Agathiĩ kũrĩa gĩthaka-inĩ kũrĩithia. Anaenda nazo nyikani malishoni. Atinda warĩkia gũtuka-rĩ. Na akikaa katika jioni. Agakĩinũka hwaĩ-inĩ. Anaenda nyumbani jioni. Na nĩ athiaga akaiga rũthanju rũu rwake wega. Na alikuwa anaenda anaweka ile fimbo vizuri. Nĩ tondũ wa kũroka naguo rũciũ kũroka gũthiĩ kũrĩithia. Kwa sababu ya kuitumia tena kesho kwa sababu ya kulisha. Arĩ o mũndũ wa kawaida. Alikuwa mtu wa kawaida. Na rũthanju rũu arĩithagia naruo rĩ. Na ile fimbo alikuwa analisha nayo. Rũthanju rwa kawaida rũrĩa rũrĩithagia ng'ondu naruo nĩ arĩithi. Ilikuwa fimbo ya kawaida ile ya watu wa kulisha wanatumia. Na mahinda marĩa Ngai athugundire. Na wakati Mungu alipoandaa. Agĩkinyĩrwo nĩ kĩrĩro gĩa ciana cia Isiraeli. Na akafikiwa na kilio cha wana wa Israeli. Na agĩthondeka rĩu nĩ akumagara nĩgetha amagĩre nĩgetha amahonokie. Na akapanga vile ataenda wachukue waokoe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Ndio mũthikĩrĩirie wega. Haleluya. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai aharũrũkire. Wakati Mungu alipoteremka. Nĩgetha aharĩrĩrie ũrĩa gũkũũra ciana cia Isiraeli. Ili aweze kuandaa vile ataokoa wana wa Israeli. Maandĩko matwĩraga nĩ kuumĩrĩra oimĩrĩire Musa ekũrĩa akĩrĩithia. Maandiko inasema
akatokea Musa akiwa malishoni. Na maina bali amuthereire akireithia ri. Na wakati alipomtokea Musa nikuwa na onire kihinga gigiakana mwaki. basi Musa akaona mti uliokuwa na moto. Na muti ucio ni kuhia wahiaga. Na akaona ule mti kama unaungua kwa moto. Na maina bali acuthiriirie ri. Na wakati alipotazama akiona ni kwagiriria kuhiriria nigetha one mwaki ucio. akaona ni vizuri akaribia ile mti. Mwana asifiwe. Amen. Na maina bali aliago kuhiriria ri. Na wakati alipokuwa anakaribia yake mwera mtaigatu. basi akamwambia Mungu akamwambia avae viatu. Amen. Mtaigatu ndo aoneleta kuhiriria ni hatheru. Akamwambia avae viatu kwa sababu alikuwa anakaribia mahali patakatifu. Na maina maneno aliria kimtaigatu akakuhiriria ri. Na wakati alipotoa zile viatu akakaribia. Yake ona ihinda ria gari akwaranĩria na Musa. Mungu akaona nafasi nzuri ya kunena naye. Ndokae kũriganĩrwo tũraria ũhoro wa kĩndũ kĩa bata kĩrĩa wĩnakĩo. Usije ukasahau tunaongea juu ya hazina ile iko ndani yako. Ngai nĩ arenda gũkũhũthĩra kuma ihinda-inĩ rĩrĩ. Kwa sababu Mungu anataka kukutumia kutoka wakati Nĩgetha huu. maũndũ manene matuĩke ma kuonekana. Ili mambo makuu yaweze kupatikana. Ngai agĩkũhũthĩra we mwene. Mungu akikutumia wewe mwenyewe. Na mahinda marĩa rĩu Ngai anjirie kwarĩria Musa rĩ. Na wakati Mungu alipoanza kunenea Musa. Na agĩkĩmwarĩria kĩmwĩra nĩ gũgũtũma ndĩrenda gũgũtũma. Na akamwambia nikukutuma nataka kukutuma. Nĩ nginyĩrĩirwo nĩ kĩrĩro gĩa ciana ciakwa cia Isiraeli. Kwa sababu nimefikiwa na kilio cha wana wa Israeli. Nĩgetha ũthiĩ ũmakũũre kuma ũkombo-inĩ. Ili uende ukawatoe kutoka katika utumwa. Ũmatware bũrũri ũrĩa ngũmahe. Na uwapeleke katika ile nchi nimewaandalia. Na Musa rĩ. Na wakati Mungu aliponena sana na Musa. Musa we mwene akĩanjia kwĩrora. Basi Musa mwenyewe akaanza kujitazama. Ndũkariganĩrwo arũgamĩte na karũthanju gake. Na usiku sahaba alikuwa amesimama na ile fimbo. Kana amenyerete kũrĩithagia nako. Ile fimbo alikuwa amezoea kuchunga kondoo nayo. Na nĩkĩo ndakwĩra gũtirĩ ũndũ mũnene ũgwĩkwo. Na ndipo nimekwambia kuna maneno makuu ya kufanya. Ũhana mũthenya wa ũmũthĩ. Ile ulivyo siku ya leo. Watonya itĩĩna-inĩ rĩa gwĩtĩkia. Ukiingia katika kuamini. Na nĩakwanjia gwĩka maũndũ manene kũgerera harĩ we. Basi Mungu atafanya makuu kupitia kwako. Tondũ andũ arĩa mena kũrĩa nja macũthĩrĩirie kanitha. Kwa sababu wale watu wako nje wanatazama kanisa. Nĩ wakĩrĩro kĩrĩa menakĩo kũrĩa. Kwa sababu ya ile kilio walicho nacho kule. Macũthĩrĩirie kanitha. Wanatazama kanisa. Nĩgetha mahunĩke na mateithĩke kuma kũrĩ kanitha. Ili wakaweze kufaidika kwa kanisa. Ũguo hatirĩ ũndũ ũgũthiĩ kũharĩrĩrio. Kwa hivyo hakuna mahali utaenda kuandaliwa. Hatirĩ gĩthomo ũgũthiĩ gũthoma. Na hata hakuna elimu utaenda kupewa. No kuma mũthenya wa ũmũthĩ wetĩkia. Lakini kutoka siku ya leo ukiamini. Ngai nĩaharĩrĩirie kwanja gwĩka maũndũ manene. Mungu ameandaa kufanya makuu. Na angĩkĩambĩrĩria gwĩka maũndũ manene na kanitha wa Faithful rĩ. Na akianza kufanya makuu kwa kanisa hili la Faithful. Gũtirĩ na thĩna ũrĩkũ. Hakuna shida. Mwathani arokumio. Amen. Angĩanjia kũgarũra matũũra maya maitũ rĩ. Akianza kugeuza jiji hili letu. Agereire kanitha wa Faithful ĩtanĩtio hamwe nawe rĩ. Kupitia hii kanisa la Faithful. Gũkĩrĩ na thĩna ũrĩkũ. Hakuna shida. Musa makĩanjia kwaranĩria na Ngai. Musa wakaanza kunena na Bwana. Na maneno marĩa Musa aiguire. Na wakati Musa aliposikia atĩ Ngai okĩte nĩgetha amũtũme we mwene. ya kwamba Mungu amekuja ili akamtume yeye mwenyewe. Nĩgetha agakũũre ciana cia Isiraeli kuma ũkombo-inĩ rĩ. Ili akawaokoe Waisraeli kutoka utumwa. Akĩigua we mwene ta atagĩrĩire. Akasikia kama hafai. O ta ũrĩa we mwene mũthenya wa ũmũthĩ. Kama vile wewe siku ya leo ũngĩkorwo ũkĩigua thĩinĩ waku rĩ. unaweza kuwa unajisikia tiwe mwagĩrĩru kũna gũkorwo ũgĩtungata ũndũ mũna. ya kwamba sio wewe umefaa kuhudumu jambo fulani. Mwathani arokumio. Amen. Angĩkorwo ndũrĩ warũgama haha kũhunjia rĩ. Kama hujawahi simama hapa kuhubiri. Pastor akĩrũgama haha kwĩre Sunday wĩharĩrĩrie. Pastor akisimama akwambie Sunday ujiandae. Tondũ woka kũhunjĩria kanitha. Kwa sababu wewe ndio utakuja kuhubiria kanisa. Acũthĩrĩria mũno ndĩrona atĩrĩrĩ. Mimi nikitazama ninaona ya kwamba kiumia kĩgima no ũkorwo na thĩna mũingĩ mũno ũgĩthaitha Ngai. wiki mzima unaweza kuwa na shida sana ukimwomba Mungu. Na namba nene yanyu rĩ. Na wengi wenu nĩkana mũndũ no igacania ndingĩhota. Mtu anaweza kusema mimi siwezi. Niĩ ndikabangwo nĩ ngahunjia niĩ ndingĩhota. Mimi nisipangwe mimi siwezi. No ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ. Lakini nataka kusema hau ũikarĩire gĩtĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Mahali umeketi siku ya leo. Na wewe ũranjigua thĩinĩ wa mtandao mũthenya wa ũmũthĩ. Na wewe ambao unanisikia kwa mtandao siku ya leo. Ngai ena mũbango mwega nawe. Mungu ako na mpango mzuri nawe. Na nĩkĩo andũ makũrĩme. Na ndipo amenituma kwako. Nĩgetha ngũmenyithie he kĩndũ kĩega ũkuĩte. Ili nikujulize kuna jambo la maana ambao umebeba. Onakorwo wewe ndũramenya. Ijapokuwa wewe labda haujui. Na Ngai nĩarenda kwanja kũhũthĩra kĩndũ kĩu gĩ thĩinĩ waku kuma mũthenya wa Na Mungu ũmũthĩ. anataka kutumia ile hazina iko ndani yako kutoka siku ya leo. Musa akĩanjia gwĩcokia. Musa akaanza kujiona kama hafai. Na akĩona we mwene ta atagĩrĩire. Na
hafai. Na akiona tata ajili ya kutumwa ni kataka kulezi na Israeli. Na akaona kama hafai kutumwa kukomboa wale watu. No, hawa ikaleta makali yananga inde. Lakini pale alikuwa ameketi akinena na Mungu. Wanako ndio ragiaga ile udadi kule ya duasioli. Ijapokuwa alikuwa anauliza Mungu, nikienda kwa wale watu Akamenyati again niwe udumiti. watajua namna gani ni wewe umenituma. Hakuna kitu ukaje mtire kone ni akira hera Musa. Hakuna kitu Mungu alitoa bali kuletea Musa. Musa robamitele. Mahali Musa alikuwa amesimama. Mungu aragiana gaile. Ile alikuwa ananena na Mungu. Gaile kemolia kioli. Mungu akamuuliza swali. Kemolia tele. Akamuuliza, onako ndio unaona totagire guthigo kuradu asioli. ijapokuwa unaona kama haufai kwenda kukomboa wale watu. Ule mundu aikara akiona kama tatagirire. Vile mtu huwa anajiona kama hafai. Mundu maria Ngai atanyite gwika. Yale Mungu ambaye ametarajia kufanya. Mundu ekumekana undu wa kanitha. Kwa sababu atayafanya kwa ajili ya kanisa. Arabirira nawe hamwe nani. Basi ataanza nawe nami. Mwathani arokumio. Amen. Arugio hamwe arugiri. Akisimama pale alikuwa. Yake moja tele. Mungu akamuuliza, niki kimunyite tena. ni nini umeshika kwa mkono? Na ina Musa arolile guoko gwake. Naye Musa wakati alipotazama mkono, Alikolea na rudhajiru na tura gariga na. akaona ni ile fimbo alikuwa nayo kila siku. Akiona hati ni kitu special enakio. Na akaona hakuna kitu cha maana alikuwa nayo. Akashokelia Ngai yake muratire. Na akimjibu Bwana akamwambia, akamwambia tu niko na ile fimbo. Ngai yake murarorekie. Na Mungu akamwambia iwachilie chini. Na alikia kulekia rudhajiru ule. Na wakati alipoitupa nje, maandiko matwiraru gituika nyoka. maandiko inasema ile kijiti kageuka kuwa nyoka. Hati kitu kingine kuri Ngai yake abakunegera Musa. Hakuna kitu ilitoka kwa Mungu akapatia Musa. Okay, Musa ali na kioli. Kile tu Musa alikuwa nayo. Nokyo Ngai amwonirie tiriri. Hiyo Mungu alimwonyesha kwamba Mwathani arokumio. Amen. Nukuite hinya no hoti. Akamwonyesha ndio amebeba uwezo na mamlaka. Hapo kama ndio mwana mmoja ndiye David. Ya kufanya yale yote nataka ufanye. Na hiyo Ngai akimwira tiriri. Na wakati huo huo tu Mungu Musa akamwambia. ndiye akakura. Kwa sababu Musa alikuwa anataka kutoka. Akimwira menyite na moko thutha. Akamwambia ishike kule kwa nyuma. Nani kia kumenyita ri. Na wakati alipoishika, Musajiru akarudi soko ule. basi ile nyoka ikageuka ikarudi kwa. Na ndio kuonyesha Musa tiriri. Na Mungu alikuwa anataka kuonyesha Musa Ndio tihiga ya kuira. ya kwamba sio wakati wa kujidharau. Na kitu kingi kinene nieta kaiko kulehera. Na hakuna mambo makuu nitakuletea. Ogwo tariere. Vile tu ulivyo. Ogwo hana ri. Na vile vile uko. Kile wenda kilikio bohodera. Kila unacho ndio nitakuletea. Nigala maundu manene matuika magwekeka. Ili mambo makuu yatendeke. Mwathani arotuteithia. Amen. Na mahinda maria Musa onilio kweli. Na wakati Musa alipoona vile, Agithio na mbere na kwaragia na Ngai. basi akaendelea kunena na Bwana. Marikia kwaria bio na Ngai ri. Na wakati walipoenda Omana kunena na kama Bwana, uthio githomagira kahora. kwa sababu hiyo maandiko utaenda ukisoma. Haima thomiro kama riga 17 ari. Baada tumesomewa katika aya Maandiko moigatiriri. maandiko ikasema, Ngai akiarĩria Musa. Mungu akamnenea Musa. Akĩmwĩra rũthanju wĩna ruo rĩ. Akamwambia ile fimbo ulio Rũu nayo, nĩruo ũgũthiĩ naruo. hiyo ndio utaenda nayo. Na rũu nĩruo ũgũthiĩ kũringa ciama naruo. Na hiyo ndio utaenda kutenda miujiza na ishara kule kwa Farao. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatirĩ kĩndũ Ngai aneire Musa. Hakuna kitu kingine kipya Mungu Ona alimpa thanju Musa. kau arĩ nako rĩ. Ile fimbo tu alikuwa nayo. Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ. Mungu akamwambia Rũthanju rũu nĩruo ũgũthiĩ naruo. ya kwamba hii fimbo ndio utaenda Na nayo. ciama iria ciothe ikũringĩka rĩ. Na zile miujiza zote zitafanyika. Ikũringwo na ũndũ wa rũthanju rũu wĩna ruo. Zitafanywa kwa ajili ya ile fimbo uko nayo. Mũndũ na mwana wĩnyitwo mũthenya wa ũmũthĩ. Wakundu na wadada siku ya leo. Ndakwĩra Ngai nĩatanyĩte kwambĩrĩria gwĩka maũndũ manene. Nimekwambia Mungu amejiandaa kufanya makuu. Na kũrũgama gwaku na kũrũgama gwakwa rĩ. Na kusimama kwako na kusimama kwangu. Andũ nĩmekwanjia gũũka. Watu wataanza kuja. Mwathani arokumio. Amen. Andũ nĩmekwanjia gũũka. Watu wataanza kuja. Nĩgetha matuĩrie Ngai ũcio waku rĩ. Ili wakuu waje watafute wewe Mungu wako. Arĩ Ngai wa mũthemba ũrĩkũ. Wamuone ni Mungu aina gani. Nĩkĩo ndakwĩra gũtirĩ gĩthomo gũtwarwo. Kwanza nimekwambia hakuna masomo utapelekwa. Hakuna kĩndũ ũkũheo kĩa mwanya. Na hakuna kitu ya kawaida ya isiyo ya kawaida utapewa. Ũguo tariĩ rĩ. Vile ulivyo. Na nguo icio wĩhumbĩte rĩ. Na zile nguo ambao Mwathani umevaa. arokumio. Amen. Noguo Ngai ekwanjia gũkũhũthĩra. Hivyo ndivyo Mungu atakutumia. Lakini na bata no gwĩtĩkia ũgwĩtĩkia. Ile iko na haja ni kuamini tu. Tondũ ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ rwamũre nĩ Ngai. Kwa sababu sisi ni taifa teule na Mungu. Mwathani arotũteithia. Amen. Na Ngai nĩatanyĩte rĩu gwĩka maũndũ manene. Na Mungu anakusudia kufanya makuu. Na angĩaria rĩ. Na nikinena, Ti maũndũ magoka. sio mambo ambayo Ti yatakuja. maũndũ magekĩka. Sio mambo ambayo yatafanyika.
yatafanyika. Maundu mekwaje gwekeka kuma muthenya wa umuthi. Ni maneno yataanza kutendeka kutoka siku ya leo. Musa aliyerwa atiriri. Na ndiposa Musa anaambiwa Ruthajiru nirwo guthie naruo. ya kwamba ile fimbo ndio utaenda nayo. Na ruthajiru nirwo guthie kuringa ciama naguo. Na hiyo fimbo ndio utaenda kutenda miujiza nayo. Wahe handu Musa athire gutwarwo ri. Lakini kama kuna mahali Musa alipelekwa kando, Nigetha agathomithio uria guthie gwika ri. ili akafundishwa vile ataenda kufanya. Ona ithuĩ nĩtũngĩhe kahinda ga gũthiĩ kwamba gũthoma. Nasi tungejipa nafasi kwenda kusoma. No Musa arerwo atĩrĩrĩ. Lakini Musa anaambiwa Ona nĩeriragĩire kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno atigĩte mũciĩ. hata akuambiwa achukue kitu kingine kule nyumbani, Tondũ rũthanju rwa kũrĩithia rĩ. kwa sababu ile fimbo ya mchungaji Ti kĩndũ kĩa bata mũno. sio kitu ya maana Na sana. tiga nĩ Musa wamenyaga nĩruo rwa kũhĩta mbũri rĩ. Isipokuwa ni Musa alikuwa anajua ndio ilikuwa kumsaidia. Ti kĩndũ kĩa bata mũno. Haikuwa ya maana sana. Ithuĩ tũtamenyerete gũthiaga na thanju rĩ. Na kama sisi ambao hatujazoea kwenda na fimbo, Ona ũngĩka mũndũ kaũndũ kega rĩ. hata ukifanyia mtu mambo mazuri Na ithuĩ no ende gũgũcokeria ngatho rĩ. na asikia anataka kukushukuru, Atonye nyũmba acomoke na rũthanju rĩ. aingie kwa nyumba atoke na fimbo, Okia kũrehe rũthanju akwĩre nĩ gũcokia ngatho rĩ. aje akupe ile fimbo akwambie Mũndũ ũcio no- kurudisha No shukrani. wone mũndũ ũcio nĩ akũhũthia mũno. Unaweza kuona yule mtu amekufanya madharau No sana, ngĩngĩahũthĩrire rũthanju rũu nĩkĩ? lakini kwa nini Mungu alitumia ile Ona fimbo? rũtarĩ rwa bata mũno. Ijapokuwa haikuwa ya maana, Nĩgetha kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũtigage kwĩira. ndiposa kutoka siku ya leo usijidharau, Utige kũrora andũ arĩa me kĩrathi kĩa igũrũ mũno na makĩria. usije ukawa unatazama wale wako klasi ya juu, Arĩa Ngai atanyĩte kũhũthĩra. kama ni wale Mungu anatarajia kutumia Nĩgetha aguũrie Ngai wake ũrĩa ũtariĩ. ili aidhirishe Mungu wake vile ulivyo, O ũguo hana mũthenya wa ũmũthĩ. vile ulivyo siku ya leo, Ona nyũmba ĩyo ũraikara ũguo ĩtariĩ mũthenya wa na hata ũmũthĩ. ile nyumba vile unakaa siku ya leo. Mwathani arokumio. Amen. Ngai aranjia kũruta wĩra nawe kuma mũthenya wa Mungu ũmũthĩ. anaanza kufanya kazi na wewe kutoka Nikio siku ya leo. maandiko hau mera Musa atĩrĩrĩ. Mbona maandiko imeambia Musa siku ya leo, Rũthanju rũrũ nĩruo ũgũthiĩ naruo. hii fimbo ndio utaenda Na nayo, nĩruo ũgũthiĩ kũringa ciama naguo. kwa sababu hii ndio utaenda kutenda ishara na miujiza nayo. Gũtirĩ na ihinda rĩa gũcokera ciama iria ciothe Musa aringire. Hatuna wakati wa kurudia zile miujiza yote Musa No alifanya, ũngĩambĩrĩria mũrango wa mũgwanja wa Exodus. lakini ukisoma katika Kutoka 7 Ũthome mũrango wa 8. na usome ya 8 Mũrango wa 9. na usome ya 9, Ũcitwarithie nginya ũkinye mũrango wa 12 rĩ. usome hiyo milango yote mpaka ya 12. Ciama iria ciothe ciaringirwo nĩ Musa kũrĩa Misiri rĩ. Miujiza yote iliyotendwa na Musa kule Misri Ciandĩkĩtwo hau hothe maandĩko-inĩ mau tondũ nĩ maraihu. zote ziliandikwa katika yale maandiko, Tondũ Musa arĩkia rĩu kumagara rĩ. kwa sababu Musa alipoenda Erirwo matwarane na Haruni. akaambiwa waandamane na Haruni ndugu yake. Teithia. Amen. Na ikio ndĩramũrutire na no ngũcokera rĩngĩ. Na ndiposa niliwafundisha na tarudia tena, Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ngwatanĩro. hakuna kitu cha maana kama ushirika. Na tondũ ũndũ ũcio Ngai akĩndindĩka mũno rĩ. Na kwa sababu nasikia Bwana akinisukuma Na sana, hĩndĩ ndĩraũrutanĩte thĩinĩ wa fellowship na rĩ. kuna wakati katika fellowship za Nĩtũrĩũcokera rĩngĩ Tuesday, kĩgongona-inĩ. basi tutairudia siku ingine hapo Ũhoro wa katika ngwatanĩro yaku na mũrũ wa thoguo. yaani ushirika wako pamoja na ndugu yako. Ndĩna bata mũno pastor gũkorwo nake. Niko na haja sana na pasa kuwa naye, Nake pastor ena bata naniĩ mũno gũkorwo naye hamwe pasa nake. hapo na haja nami sana, Nĩgetha maũndũ manene mathi magĩkĩkaga. ili mambo makuu yaendelee yakitendeka. Musa nĩakĩrirwo moimagare hamwe na Haruni. Musa akaambiwa waondoke pamoja na Haruni, Marĩkia kumagara hamwe na Haruni rĩ. na walipoondoka pamoja na Haruni, Ndĩra gũkũririkania gathanju kau gaku. Mwathani nataka arokumio. kukumbusha ile fimbo yako, Atĩ gathanju kau gaku wĩnako ũrĩa gegwĩka maũndũ manene. ya kwamba ile fimbo yako vile itafanya Na makuu. nĩkĩo tũthomire thĩinĩ wa Korinitho. Na ndiposa tukasoma katika kitabu cha Atĩ Wakorintho kĩgĩna kĩu kĩ bata. ya kwamba ile hazina ambayo ni ya maana Tũkoragwo tũgĩkuĩte na nyũngũ ĩno ya rĩũmba. basi huwa tunaibeba kwa mili hii ya udongo. Na maandĩko matwĩra wega atĩrĩrĩ. Na maandiko yakatuambia ya kwamba Gĩtirutaga wĩra na ũndũ wa hinya witũ. haifanyi kazi kwa ajili ya nguvu zetu, No kĩrutaga wĩra na ũndũ wa hinya wa Ngai. lakini inafanya kazi kwa ajili ya nguvu za Bwana. Ũguo maũndũ marĩa mothe Ngai arenda wĩke rĩ. Kwa hivyo mambo yote Bwana anataka ufanye, Tigatinda ũgĩthumbũra na ũkĩgiĩka. hautajisumbua sana, Amu we mwene tiwe ũgwĩka. kwa sababu wewe sio No utafanya, nĩ Ngai ũgwĩka ũguo e thĩinĩ waku. lakini ni Mungu atafanya akiwa ndani yako. Kĩrĩa ndĩrenda ũririkane mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Kile nataka ukumbuke siku ya leo Atĩ hena kĩndũ kĩega gĩ thĩinĩ waku. ni ya kwamba kuna jambo nzuri ndani yako, Onako nĩ kĩroneka ta gĩtarĩ na bata mũno rĩ. ijapokuwa inaonekana kama haina maana. Kĩu nĩkĩo Ngai ekũhũthĩra. Hiyo ndio Mungu atatumia Nĩgetha hinya wake na ũhoti wake wonekane. ili nguvu zake na mamlaka yake ionekane Nderera harĩ kanitha. kupitia kwa kanisa. Akĩoya gathanju kau makiumagara na Haruni. Basi akachukua
wakaruka wakaandamana na Haruni. Na wakati walipoandamana na Haruni mpaka kafika kwa Firauni, basi kukatendwa miujiza na ishara mingi kupitia kwa ile. Na ndiposa nimekwambia ukisoma mlango wa 7, basi ukisoma ukiwa peke yako utaona miujiza yote iliyotendwa. Na walipofika kwa Farao, wakamwambia Farao ya kwamba Bwana amesema uachilie watu wake. Basi Farao akakausha moyo wake. Na ndiposa Haruni, kwa sababu ukisoma utasikia yale yalitendwa na Musa na kuna yale yalitendwa na Haruni. Amen. Haruni akachukua ile fimbo, na wakati alipoitupa chini, basi ikawa nyoka. Lakini Farao akaona lile jambo sio jambo kuu, kwa sababu hata yeye alikuwa na wachawi wale waliokuwa na hekima ya uchawi ya kutumia fimbo na zile nyoka. Wakati alipoitana wale watu wenye wachawi walipokuja, basi nao wakatupa fimbo zao chini, na zao zilikuwa nyingi, basi zao zikageuka pia kwa nyoka. Lakini lile lilikuwa la maana sana. Ndiposa ujue hazina iliyo ndani yako vile iko ni ya maana. Ile fimbo ilikuwa ya Musa, nyoka ile ya ile fimbo ikameza zile zingine zote. Amen. Sasa unajalishwa na watu kwa nini? Kulingana na vile watu wanakuona, ile iko ndani yako iko na nguvu sana kuliko ile wako nayo. Na ndiposa maandiko imetuambia yani ile hazina haifanyi kazi kwa ajili ya nguvu zetu, lakini ni Mungu hufanya kazi ya kwa yeye. Amen. Basi Musa akaendelea kutenda miujiza. Basi kukawa na chura, maji yakageuka yakawa damu, na kukawa na hizi na wadudu wengine wengi. Na basi miujiza zikafanyika nyingi, lakini kile kilikuwa kinafanya ile kazi ni ile fimbo ilikuwa na Musa. Ile alikuwa anachunga kondoo nayo, ile Mungu alimwambia uende nayo ili uende utende miujiza nayo. Na ndiposa nakukumbusha siku ya leo vile ulivyo, vile ulivyo umeketi chini pale. Amen. Ulitoka nyumbani wakikuona vile ulivyo, lakini hapa patatoka mtu ambaye amegeuzwa, kwa sababu ujumbe wa Bwana umekuja. Amen. Vile unaonekana ulivyo, Mungu anataka kutendea makuu. Bwana asifiwe sana. Amen. Anidho witu no koro tali munene muno. Kanisa hili linaweza kuwa sio kubwa sana. Mwana ni roto lilikana. Amen. Na ogu tali yeye. Na bila ulivyo, nikio tunautangaza muthenya wa umuthiri. Kwanza tunaitangazia kila siku. Ati ni okone ne hakinya twaramie. Ya kwamba itakuwa kubwa mpaka tuinene. Na kwa umuthiri ronde katarika na jure. Japo kwa leo inaonekana kama ni fimbo. Ogu wigana ni. Bila ulivyo. Na yako hodira ko ningasi ya manene. Mungu atatumia kutenda miujiza. Mokeni na bana kwa mkana. Hapo kuja mpaka wakati. Amen. Kama unatazama, uone atike kanisa kia gorofani. Na uone kanisa la gorofa. Ati ndio ndugu kaija ni kwa kama ndo manene. Ati kwanza wakati wa Mungu atafanya makuu. Mungu atatumia ile fimbo. Ile fimbo tu ya mchungaji. Hiyo ndio itatenda miujiza. Mpaka mwishowe. Farao akili kwa kinywa chake ya kwamba huyu ni Mungu. Na huyu sitabishana naye tena. Amen. Na wakati Mungu atafika kusema vile, ndiposa utaona tumeanza kubomoa hii nyumba. Na tuanze kuweka pila ili tujenge nyumba kubwa.
zimetuzingira. Ona matura maji mekoneneli. Na hata jiji zingine ziko mbali. Kaidara yako kigogona hivi. Mungu ataleta watu katika madhabahu. Nigenda Maria na manywe ili wakule na wanywe. Wewe leo mwenete na kulinga. Uhai uliotoka kwa Bwana. Roho Mtakatifu roigatia. Roho Mtakatifu akasema, Biblia inakia hali. ya kwamba hata kama uko na mwanzo mwembamba, Kile kilio nikirane. basi mwishowe utanenepa. Baba ni roho kumyo. Amen. Haleluya. Amen. Nakoro okire na karatu kama wetuge ukakani. Hata kama ulikuja na kiatu kimoja ukija kanisani, Ndio na kiki utigire mosiere. na hauna lingine uliwacha nyumbani. Baba ni roho tutaidia. Amen. Kama unataka rugaji. Hiyo ni kama tu fimbo. Na shiyamo ni ikurigeka. Na miujiza itatendeka. Maundu na maundu manene no turabenda. Kwa sababu hata mambo makuu tunayataka. Kiria tutagitikira. Kile ambacho hatuwezi taka Ni kuhuthira njira iria tumanite na kuri Ngai. ni kutumia njia isiyotoka kwa Bwana. Nigetha tuwatire moto kana maundu manene. Ili tujitapatia utajiri na mambo mengine. No tukugerera njira no imanite na kuri Ithe witu. Lakini tutapitia njia ya Bwana. Maundu manene kama roiga atiriri. Kwa sababu maandiko Indo inasema ciothe njega ni cia Ithe witu. yale yote mazuri ni ya Baba Na yeye. ciothe ni tuguciigwatira. Na zote tutazipokea. Gutiri undu munene wekirwo ndukete ya wetu wa Musa. Hakuna mambo makuu Musa Ngai alifanya. ni kwagiriria huthiro karuthanju karia arĩithagia nako. Alienda tu atumie ile fimbo alikuwa anachunga na kondoo. Na kwa bũrũri wa Misiri. Na wakati alipoenda nao katika nchi ya Misri, Akiringa ciama ciarĩ nyingĩ mũno makĩria. akafanya miujiza zilikuwa kubwa O nginya finally. mpaka mwishowe. Nao nĩ ũrĩa wagirĩtie ciana cia Isiraeli ciumagare. Farao aliyekuwa amekataza Waisraeli waondoke, Akiumbũra na kanua gake. basi akakiri kwa kinywa chake, Ndakũhe rũtha rĩu umagarai. akasema sasa nimewapa Nĩgetha ruhusa mũgatungatĩre Ngai wanyu. ili mkamhudumia Bwana wenu. Kĩu gĩ thĩinĩ waku mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ. Kile kilicho ndani yenu katika Bwana Nĩkĩo Ngai arenda kũhũthĩra. ndipo Mungu anataka kutumia Nĩgetha ũhotani wake wonekane. ili ushindi wake ukaweze Nĩgetha hinya kuonekana, wa Ngai wonekane. ili nguvu ya Bwana ikaweze Na kuonekana, ndũkae kũriganĩrwo. na usije ukasahau Kwerwo kĩgĩna kĩu gĩ thĩinĩ witũ rĩ. tuliambiwa ya kwamba ile hazina iko ndani yetu Gĩtirutaga wĩra na ũũgĩ witũ. haifanyi kazi kwa ajili ya hekima yetu, Gĩtirutaga wĩra na hinya witũ. haifanyi kazi kwa ajili ya hekima yetu, No Ngai we mwene nĩkĩ ahũthagĩra. lakini Mungu anatumia hiyo Nĩgetha maũndũ manene mekĩke. ili mambo makuu yatendeke. Mwathani arokumia. Amen. Nĩkĩo ndagĩkwĩra gũtirĩ gĩthomo ũrathiĩ gũthomithio. Kwanza nimekuambia hakuna somo utapelekwa Na ti gweterera ũgweterera. na sio kungoja utangoja, Ũtonge nginya ũgĩe na indo nyingĩ. yaani uwe tajiri mpaka uwe na mali nyingi, Atĩ nĩgetha hinya wa Ngai wanjie kuonekana thĩinĩ waku. ili nguvu za Bwana zianze kuonekana ndani yako, Kĩu kĩnyinyi wĩnakĩo. kile kidogo ambao uko nayo. Mwathani arotũteithia. Amen. Nĩkĩo Ngai arenda kũhũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Ndipo Mungu anataka kutumia siku ya leo Nĩgetha ũhotani wa Ngai wonekane. ili ushindi wa Bwana upatikane. Ngata ya Ngai yakorirwo rũriũ nĩ ĩkĩrĩithia. Mtumishi wa Bwana Musa akawa malishoni, Mũndũ ũtarĩ wa gũtĩĩka. mtu ambaye angeheshimika. Arĩa marĩ na gĩtĩo-rĩ. Wale waliokuwa wa heshima Moimagaraga magathiĩ gwĩka maũndũ manene. walikuwa wanaondoka wanaenda kufanya makuu, Ndungata ya Ngai ĩkoyoka rũthanju. naye mtumishi wa Mungu anachukua ile fimbo Akoimagaria ng'ondu agathiĩ gũcirĩithia kũrĩa werũ-inĩ. na anapeleka kondoo malishoni, No ĩna karũthanju kau gake-rĩ. lakini akiwa na ile fimbo Ngai nĩonire kwagĩrĩria mũkore kũu werũ-inĩ. Mungu akaona ni vizuri akuje kwake akiwa nyikani. Gĩtiga acio marĩ mataũni-inĩ. Akawacha wale waliokuwa katika jiji lile, Gĩtiga acio marĩ na maũndũ manene. akawacha wale waliokuwa na mambo makuu, Agĩthiĩ agĩkora ndungata ya Ngai werũ-inĩ. akaenda kwa Musa akiwa nyikani. Na ndakwĩra gũtirĩ kĩndũ Ngai amũreheire. Na nikakwambia hakuna kitu Mungu alimletea Kĩu arĩ nakĩo nĩkĩo Ngai amũreheire. isipokuwa tu kile alikuwa nacho ndio Bwana Mũrũ na alitumia. mwarĩ Ithe witũ o ũguo hana. Ndugu na dada, vile ulivyo Kuma mũthenya wa ũmũthĩ. kutoka siku ya leo, Hatirĩ ũhoro wa kwĩira rĩngĩ. hakuna maneno ya kujidharau tena, Ngai nĩegũthingithia matũũra maya matũrigicĩirie. kwa sababu Mungu atatingiza jiji zilizotuzingira Akĩgerera harĩ we. kupitia kwako. Mwathani arokumia. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kĩndũ kĩa bata gĩ thĩinĩ waku. Kile cha maana ama hazina iliyo ndani yako Ndoka gũkũririkania kuma mũthenya wa ũmũthĩ. nimekuja kukukumbusha siku ya leo. He ibuku ndathomaga-ĩ. Kuna kitabu nilikuwa nasoma Na ndanamwĩra maingĩ. na nimemwambia hapo mbeleni, Ibuku karĩa kandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩtagwo Emmanuel N. ile kitabu ilikuwa imeandikwa na Emmanuel N. Na he kabasi koigaga atĩrĩrĩ. Na kuna ilikuwa inaitwa Delivered from the Powers of Darkness Kandĩkĩtwo nĩ Emmanuel N. na Emmanuel N. Hallelujah. Yes. Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa kabuku kau. Kuna mahali hilo kitabu lilikuwa linasema Atĩ Saitani oigaga atĩrĩrĩ. ya kwamba shetani huwa anasema Korwo mũndũ mwĩtĩkia ya kwamba kama mtu ambaye anaamini no amenye
amenye anaweza kujua uhoti uria wi thiini wake ile nguvu iliyo ndani yake. ndota kumagia uria ni magiaga Siwezi kuwasumbua vile na wasumbua. mundu mwitikia Mtu ambaye ameamini, kono amenye araika aria makoragwo mamurigiceirie kama angejua wale malaika wanamzingira, na ngikona thini na kuthio na maundu maria matagiriire angeweza kuwa na shida na yale mambo maria marahuka magathumburaga mundu wake yale ambao anakuja kumsumbua. ati no aikare ena hinya Anaweza kukaa na nguvu, tondu kabuku kau gakiaria koigaga atiriri kwa sababu hiyo kitabu inasema ati mundu mwitikia agithie na njira ri ya kwamba mtu ambaye ameamini akienda kwa njia, maroho maria makimucuthiriria ri yale maroho ambaye akimtazama monaga ena muraika mwena uyu huwa anaona akiwa na malaika upande huu makona ena muraika mwena uyu na malaika upande huu mwingine, na makona ena muraika na thutha na wanaona kuna malaika nyuma, makona gukumbira kuma ngoro-ini yake ri na kutoka huku mbele wakona utheri munene na mwaki munene muno unakuwa na nuru na moto kuu. na Saitani akiaria hau akoiga Na atiriri shetani akinena pale anasema acio tutihotaga kumakuhiriria ya kwamba wale hatuwezi kuwakaribia. uguo muru na mwana wa ithu wina kindu kia bata ukuite Kwa hivyo ndugu na dada, kuna kitu cha maana ambao kiko ndani yako. gukwarahuka maurutani maingi meuno megukorwo makiruta Mafundisho yatakuja mengi. Mwathani arokumia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. No kwihanda na kurugama gwaku ri Lakini kusimama imara kwako, kiria githiini waku ri kile kilicho ndani yako kina hinya na uhoti wa gutoria cio mena kiko na nguvu ya kushinda wale walio kule nje. na nikio ndoka gukwariria muthenya wa umuthi Kwanza nimekuja kukunenea siku ya tondu leo, Ngai ndeguthima maundu maitu na undu wa utongoria uronekana maitho kwa sababu Mungu atapima mambo yetu kwa sababu ya utajiri unaoonekana kwa macho. tiro utindo kiinainio na gutoka ti kuru Na kuwa tajiri sio vibaya, tondu gatinde ukigiwa na maundu mau mena andu lakini usije ukawa una shida mingi kwa sababu ya utajiri. Mwathani arotuteithia. Amen. Kiria ukuite ri Kile unacho siku ya leo kina uhoti munene muno makiria kina nguvu sana, no githondeke utonga kwa sababu kinaweza tengeneza ule no utajiri, githondeke indo nyingi. kinaweza tengeneza mambo mengi. Mwathani aroturirikana. Amen. Gathaju Ile fimbo, kindu gitari kiene kile fimbo ambayo haikuwa na maana, Ngai akira Musa ndugatige ruthanju Mungu akamwambia usiwache ile fimbo uende nayo, no niguo guthie kuringa ciama kwa sababu hii fimbo ndio utaenda kutenda miujiza nayo. na niĩ ndĩrakwariria atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ Nami nakunenea siku ya leo, itĩna rĩu ũrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wakati ulivyo siku ya leo, ndugu na dada, kuma mũthenya wa ũmũthĩ wanjie kwĩigua ũndũ ũngĩ kutoka siku ya leo ujijue kwa njia ingine. Mwathani arokumio Amen. tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkũhũthĩrwo tiga we Kwa sababu hakuna mtu mwingine atatumiwa isipokuwa wewe. kũgarũrania nyũmba yanyu Kugeuza nyumba yenu, kũgarũrania itũũra rĩanyu kugeuza jiji lenu, ona kũgarũrania nginya bũrũri ũyũ witũ na hata kugeuza hata hii nchi nĩ yetu, ũndũ wa ũhoti ũrĩa Ngai agũtonyia thĩinĩ waku kwa sababu ya ule uwezo Bwana ataweka ndani yako. kwĩrire kũhũthĩra ngerekano igĩrĩ tu Nilikwambia tutatumia mifano nĩ miwili tondũ wa mahinda kwa sababu ya nyakati. na ya mbere nĩ ndahutia ndengerete ya ndungata Ngai gwĩtwo Musa Na ya kwanza tumekuza tukinena juu ya Musa. ũguo kuma mũthenya wa ũmũthĩ we ndũkaneire Kwa hivyo kutoka siku ya leo usije Ngai ukajidharau. agũkũhũthĩra o ũguo tariĩ Mungu atakutumia vile ulivyo, na maũndũ manene nĩ na mekuonekana. mambo makuu yatatendeka. Nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere na maandĩko manyinyi Na tutasoma maandiko mengine thĩinĩ wa machache ibuku rĩa atũmwo. katika kitabu cha Mitume. Ngwĩrire ngũkũhe ngerekano igĩrĩ tu Nilikwambia nitakupa mifano miwili tu thĩinĩ wa atũmwo ithatũ. katika kitabu cha Mitume 3, Nĩ ngwenda pastor na hau atũthomere na pia tutasoma kwambĩrĩria mũhari wa ĩmwe katika kuanzia aya ya kwanza atũkinyĩrie mũhari wa mũgwanja. katika kitabu cha Mitume 3. Narĩ ũhoro wa kĩndũ kĩa bata gĩ thĩinĩ waku Tunaongea juu ya hazina ya maana iliyo ndani yetu, na nĩkĩo Ngai ekũhũthĩra eke maũndũ manene. na ndiposa Bwana atatumia ili akaweze kutenda makuu. Nĩ atũmwo ithatũ Katika Mitume 3 kwambĩrĩria ĩmwe kuanzia aya ya kwanza, tutwarithie nginya mwari wa mũgwanja. na tutasoma mpaka aya ya 7. Rekei tũthome. Aya thĩinĩ wa atũmwo ithatũ tukwanjia mwari wa mbere tuthome nginya mwari wa mũgwanja. Na rĩrĩ, thaa ya kũhoya yakinya nĩyo thaa kenda-rĩ, Petero na Johana magĩkorwo makĩambata matonye hekarũ. Na rĩrĩ, mũndũ wathiaga kuma waciarwo nĩ akuagwo o mũthenya akaigwo kĩhingo-inĩ kĩa hekarũ kĩrĩa gĩtagwo kĩrĩa gĩthaka, nĩgetha ahoyage thendi kũrĩ andũ arĩa matonyaga hekarũ. Nake akĩona Petero na Johana matuĩte gũtonya hekarũ, akĩmahoya thendi. Nake Petero marĩ hamwe na Johana akĩmũkũrĩra maitho akĩmwĩra atĩrĩ, atũrore. Nake agĩtĩkĩra kũmarora, erĩgĩrĩire
ati ni akuheo kindu nio nake Petro akimwira atiri betha na thahabu ri atire ndinacio inde kiria ndinakio nikio ngukuhe atiriri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi witware akimugwata guoko kwa urio akimukiria na kahinda o kau makinya ona thomwa cia maguru make ikigia na hinya. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uhoro ucio wana uthoma, hayo maneno najua umeyasoma mno. Uhoro ucio wana tungatirwo, na ninajua hii maneno imehudumiwa kwako. No tondu Roho Mutheru arandeithia kwaria uhoro wa kiria githiini waku ri, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu siku ya leo anatusaidia kunena juu ya kile kiko ndani yetu. Nikio na maundu maingi tungithoma maandiko-ini. Kwanza nimekwambia ni mengi tunaweza soma maandiko. Ngerekano icio cieri, lakini waje tutumie hizo mifano miwili tu. Twathomirwo maandiko matwira atiri, wale tuliosoma maandiko imetuambia Petro na Yohana ni guthie mathiaga kuhoya, ya kwamba Petro na Yohana wakawa wameenda hekaluni kuomba. Na hali kionje kiaigagwo haria muromo-ini, na kulikuwa na kiwete kiliokuwa kinawekwa pale katika lango la ile hekalu. Nigetha andu magitonya kanithani, ndipo watu wakiingia katika ile hekalu akahoya mbeca, anawaomba pesa, na watu acio makamuhe mbeca, na watu walikuwa wanampa ile pesa. Na hema ndio mwende aririkana twirega kutungatirwo ni Pastor Mungai. Na kuna jambo ninakumbuka tulikuwa tumefundishwa na mtumishi Pastor Mungai, na agitwira hili ya Yesu Kristo atungatagali, na akatuambia wakati Yesu alikuwa anahudumu, kionje kiu kiari o hau, yule kiwete alikuwa pale, na Yesu Kristo ndakihonirie, lakini Yesu hakuponya ile kiwete, na agigetiga o hau, na akakiwacha pale. Na maana ndio Roho Mutheru atutungatagira twera kwa tiriri, na wakati Roho Mtakatifu alikuwa anatuhudumia tulikuwa tunaambiwa agitigire hau, ya kwamba aliwacha ile kiwete pale, nigetha nao atumwo mokari, ili wakati mitume watakaoanza kazi, tondu ni arutithania wira hamwe na Mwathani ri, kwa sababu walikuwa wamfanya kazi pamoja naye, akahonia kionje kiu, waje waponye ile kiwete. Mwathani arokumio. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko matwira atia, na maandiko ikasema mahinda maria Petro na Yohana mathiaga kuingira hekalu ri, wakati Petro na Yohana walikuwa wanaingia katika hekalu, kionje gikimacuthiriria, ile kiwete ikawatazama, na gikimenya ni wa tondu ni ere maroka thuria hari, na akasema kwa sababu hao ni wawili wanakuja wazee, aya no nginya mandigire kindu, lazima waniwachie kitu. na mahinda maria mathiaga ta mekuhituka ri, na wakati walipoenda kama wanataka kupita, maandiko moiga kionje kiria gikimahoya thi, maandiko ikasema yule kiwete akawaomba pesa, na mahinda maria kimahoire thendiri, na wakati kilipowaomba fedha, Petro na Yohana makimwira taturore wega, Petro na Yohana wakamwambia tutazame vizuri. Mwathani arokumio. Amen. Kwa mahinda maria muromo rwethe itugwikura, Kwa sababu wandugu na wadada, wakati utajijua wewe na mahinda mwenyewe, maria ukwimenya, na wakati utajijua vizuri, urikagora ndungata ya Ngai Paulo yoigire, utakuwa unafanya vile Paulo alisema, ati nio na ngwite thiri, ya kwamba hata nikianguka chini ndwa otanduga bintu, huwa napigana vita kama nimesimama. no nginya wikirage hinya muno mwerwe, Kwa sababu lazima ujitie nguvu, ndugu na dada, tuwega kuineana na maundu-ini mangĩ o ũguo, na sio vizuri kujipeana tu kwa mambo na mengine, kuonanagia ũrĩa ũtarĩ mũndũ wa bata, na sio vizuri kujionyesha kama wewe ni mtu bure, kana wĩna indo kana ndũrĩ na indo, kama una mali ama hauna. wĩna Jesũ ũkuĩte ũtonga wothe. Ukiwa na Yesu uko na utajiri wote. Nĩkĩo mamwĩrire atĩrĩrĩ, Kwanza wakamwambia, mahoya mbia-rĩ, wakati alipowaomba fedha, akamwĩra ta tũrore wega, akawaambia tutazame vizuri. na nĩ ũrĩraga mũndũ ndora wega, Hata wewe utakuwa unaambia mtu niangalie vizuri, onakorwo wathi gwake kwa icembe ndũrĩ icembe, ijapokuwa umeenda kwake kuomba chembe na hauna. Mwathani arokumio. Amen. Nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũkuĩte. Kwa sababu ya kile ambao umebeba. No Petro na Yohana-rĩ, Lakini Petro na Yohana magĩcokeria kĩonje kĩrĩa, basi wakamjibu yule kiwete, ciugo iria maririe-rĩ, yale maneno walionena, moigire atĩrĩrĩ, walisema ya kwamba fedha na dhahabu icio tũtirĩ, sisi hatuna. nawe angĩkorwo wĩna thĩna-rĩ, Hata wewe ukiwa na shida, na wone nĩ ũgũthiĩ ha mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũndũ wa thĩna wĩna kũrĩ, na wewe utaenda kwa dada fulani kwa ajili ya shida uko nayo, ũgĩe tũmbeca ũrenda nĩgetha ũguthũke handũ, na labda kuna pesa unataka ili uende pahali, mũndũ athiaga he mũndũ ũrĩa moaine mũno, mtu anaenda kwa yule ambaye mnajuana sana, thiĩ kwa mwarĩ wa ithe witũ na ũtonye, uende kwa dada ama ndugu na uingie, no mwĩre he bata wanyita o rĩu na ihenya,
na umwambie kuna hitaji limenikuta saa hii. Na nikwenda hoja ni pesa sigano na Ningetaka umtafutie fedha fulani. Nenda hata kuguduka hado hau. Ili nikaweze kukimbia pale. Hata ngoje na shugosi ya mbele. Basi aanze na kusema huko ona nduru goti. Ya kwamba huku hata fedha kidogo hakuna. Mwana ni arokumio. Amen. Already ni wabo wako wa goro. Already moyo wako utakuwa kama umekufa. Tono watu wakuge ni kulibeli. Kwa sababu haja yako ukienda kwake. Ngoja yana nigeza usalilie besha. Ulienda kutafutia fedha. Mtu wa hado lenda kuguduka. Kwa sababu ya mahali unataka kwenda. Na kwa ngoja na kiugo huko gotini na nduru. Na kianza na neno la kusema huku hakuna hata nduru. Ukaiko ndo wakija mwisho. Unasikia umefika mwisho. Mwana ni anatutaidia. Amen. Ndipo kioje hiki kionile. Hapa ndipo ile kiwete aliona. Kero fedha na hala mwije totile. Akaambiwa fedha na dhahabu sisi No, maandiko ni madhara unaweka muno. Na hapa maandiko imefafanua vizuri. Pono moiga wega tiriri. Kwa sababu imesema ya kwamba fedha na dhahabu totile. fedha na dhahabu hatuna. No kiria tu ina kioli. Lakini kile tulicho nacho kile kiogotogo kuhe. hiyo ndio tutakupatia. Wana ni aroko. Amen. Ati fedha na dhahabu totile. Ya kwamba fedha na dhahabu no kiria tu ina kioli. Lakini kile tunacho ndio togo kuhe. ndipo tutakupa. Petro na Yohana ndio makorani. Petro na Yohana kuna kitu walikuwa wamejua. Walikuwa wanajua kile kilichokuwa ndani yao. Kilikuwa cha maana kuliko fedha na dhahabu. Kwa sababu kile kinaweza leta fedha. Kile kinaweza leta dhahabu. Na kinaweza leta makuu. Kwa hiyo hata kama mtu ako na fedha nyingi na kuwa na fedha nyingi sio mbaya. Usije ukatishwa na yule mtu. Kwa sababu kile kilicho ndani yao ndipo kinaleta manyumba makubwa. Ndipo kinaleta fedha nyingi. Ndipo kinaleta baraka nyingi. Ijapokuwa unaonekana wewe sio mtu wa maana. Wakamnenea wakamwambia ya kwamba kila tuko nacho ndio tutakupa. Na hicho ndicho nimekuja kuongea juu yake siku ya leo. Kile ambacho kiko ndani yako na hujui. Hicho ndicho nimekuja kunena juu yake siku ya leo. Kile ambacho hakifanyi kazi kwa hekima ya mtu. Kile ambacho kinafanya kazi kwa uwezo wa Mungu. Hicho ndicho ninakunenea siku ya leo. Akaambiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amka na uende kwa miguu yako. Yule mtu aliishi akiwa kiwete. Na aliishi akiomba fedha. Kwa wale waliokuwa wanaenda kusali kwa ile hekalu. Lakini wakati ukafika. Kama ile imekufikia siku ya leo. Amen. Kwa sababu kutoka siku ya leo utakuwa tofauti. Haleluya. Amen. Utakuwa tofauti. Kwa sababu Mungu atakufanya ujue ya kwamba kuna hazina kuu iliyo ndani yako. Na sio wewe utaifanyisha kazi. Lakini Mungu aishie. Inastahili tu wewe ujue ya kwamba kuna hazina ya maana iko ndani yako. Kwa sababu maandiko imetuambia haifanyi kazi kwa ajili ya hekima. Kwa sababu ile Mungu ndio anafanya kazi. Na wakati alipoambiwa vile, maandiko akasema akamnyoshea mkono. Na miguu yake ikapata nguvu. Na akawa na wakati wa kusimama. Na akaanza kuruka. Akiingia katika ile hekalu. Amen. Kuna watu walikuwa wamepatia ile kidogo. Na wakaingia kwa hekalu. Lakini hapa kukaja watu waliokuwa na hazina kuu. Waliokuwa wamebeba hazina iliyo kuu kuliko fedha. Kwa sababu walikuwa wamebeba Yesu. Amen. Na ndipo walipomnyoshea mkono. Katika jina la Yesu Kristo. Yale miguu yakapata nguvu. Na akasimama. Na akaanza kuruka
nakumbuka akiingia kwa hekalu. Penda maundu maingi muno 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 ithito marakugia. Kuna mambo mengi ndugu na dada yanakusumbua. Utekulirikana na utekumenya. Bila kujua na kukumbuka. Ajaja maundu mothe no yo mekuwe. Ya kwamba solution ya yale mambo yote ni wewe uko nayo. Nani arotudirikana. Amen. Kuhoerwo thiini wa kanitha timeria. Kuombewa katika kanisa sio vibaya. Ona kuhoerwo ni mundu ungi na timeria. Hata kuombewa na mtu mwingine na hapo sio vibaya. Atorona ikuma muthenya wa umuthi. Lakini tunastahili siku ya leo kutoka leo. Wekurana na wimenye. Ujijue wewe mwenyewe. Ati mwana ona ngirwara na wina kenyumba we wiki. Ya kwamba hata mtoto wako akiwa mgonjwa na mko na yeye peke yako nyumbani. Nurabatara muigire moko thini wa ritwa rĩa Yesu. Inastahili uwekelee mikono katika jina la Yesu. Kole mwana ucio ni agarukana ni agira. Na yule mtoto amepona. Mwana ni arotuteithia. Amen. Angikorwo mwana no aikatwo cukuru. Kama mtoto anaweza fukushwa Ni shule. tondu wa mbeca ikwendekanaga ri. Kwa ajili ya karo. Ti maundu ma gutumugia na kiha kinene. Sio mambo ya kufanya uwe na hofu sana. Arabatara uririkane. Inastahili ukumbuke. Uria turereirwo haha. Kama vile tuliambiwa hapa. Ati njira ona cia hingwo ri. Ya kwamba hata njia zote zikifungwa. Iguru ni hingagwo. Njia ya mbinguni Mwana ni arokumio. Amen. Ino yari itwa riri. Hii ya jina la Yesu. Ona hingagwo. Hata nao Mwana ni arokumio. Amen. Warikia kumwita ri. Ukishamuita Nginya maundu manene mageka. lazima kila kitu itendeke. Kigina kiu githini wako. Ile hazina iko ndani yako. Ugekuite na undu wa tirio wako. Na umeibeba katika udongo huu. Mwana ni arokumio. Amen. Na nikio kigina kiu ri. Na ndiposa ile hazina. Na ile ngiarenda kiaje kuoneka thini wa kanitha. Mungu anataka kianze kuonekana ndani ya kanisa. Andu aingi urona magithi magichezaga na andu a Ngai ri. Kwa sababu unaona watu wa Mungu wanachezewa sana. Nikuririkana thini wa maandiko. Ninakumbuka katika maandiko. Mahinda maria Yesu Kristo abirwo mutharabai-ini. Wakati Yesu aliposulubiwa. Maandiko ni matwiraga wega na tucokagira maingi. Maandiko yanatuambia na watu tunarudia sana. Mambanĩirio na aici eri. Ya kwamba walisulubiwa wakiwa na wezi wawili. Na wale guoko-inĩ kwa ũrĩo. Yule alikuwa katika mkono wa kulia. Na wale guoko-inĩ kwa ũmotho. Na yule aliyekuwa katika mkono wa kushoto. Na me harĩa mũtharabai-inĩ rĩ. Na wakiwa pale msalabani. Gũtiarĩ na wĩrĩgĩrĩro wa kuuma hau. Hakukuwa na tumaini ya kutoka kwa ile msalaba. Kwandĩkĩtwo wega atĩrĩrĩ. Kwa sababu ilikuwa imeandikwa ya kwamba. Ikinya ithaa rĩa mahoya-rĩ. Ya kwamba ikifika saa 9 saa mũtharaba igũrũ na ndakuĩte rĩ. Yule ambaye ako kwa msalaba na haja kufa. Agakoinwo magũrũ nĩgetha. Alikuwa anaenda anavunjwa miguu ili kupe haraka. Gũtiarĩ na wĩrĩgĩrĩro wa andũ acio kuuma hau. Kwa hivyo hakukuwa tumaini la kutoka msalabani. No mũici ũmwe rĩ. Lakini mwizi mmoja arĩkia Mwathani akanenea Bwana. akĩmwĩra we ũhonokanagia rĩ. Akamwambia wewe ambao uokoa watu. Wewe ũringaga ciama rĩ. Wewe ambao unatenda miujiza. Mwathani arokumio. Amen. Ndũkĩhonokie no tũhonokie. Utiokoe wewe na utuokoe. Akĩoria ciugo ciarĩ njũru he Mwathani. Akaongea maneno ya kumkufuru Mungu. No nĩngũkenera Ngai. Lakini namfurahia Bwana. Tondũ Mwathani ona atacoketie rĩ. Kwa sababu hata kabla Yesu hajajibu. Mũici ũngĩ warĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩ. Yule mwizi alikuwa mkono wa kulia. Akĩanjia gũcokeria mũici ũrĩa. Akaanza kujibu yule mwizi alikuwa akamwĩra mkono wa ithuĩ kushoto. twĩhĩtwo haha nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Akamwambia sisi tumesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Nĩkĩhia twĩhĩtie nĩkĩo twambĩtwo mũtharaba igũrũ. Sisi tumeasi ndio tumesulubiwa. No nĩ mũthingu na nĩ mũtheru. Lakini huyu ni mwenye haki Na amesulubiwa. hatirĩ ũngĩrekĩte ona ũmwe. Hakuna hatia yoyote ako nayo. Akĩmũgarũrũkĩra. Basi akageukia Yesu. Mũici wĩ mũtharaba igũrũ. Mwizi ambaye ako msalabani. Mwathani arokumio. Amen. Akĩgarũrũkĩra Mwathani. Akamgeukia Yesu. Akĩmwĩra Mwathani. Akamwambia Bwana. Hĩndĩ ĩrĩa ũgoka. Wakati utakao kuja na ufalme. Na hinya no hati na ũthamaki waku. Na ufalme na uwezo wako. Ũkandirikana. Ukanikumbuka hiyo siku. Nĩ mũici ũrarĩria Mwathani. Ni mwizi alikuwa ananenea Yesu. Nĩ mũtharaba igũrũ. Na ako msalabani. Na angĩhota kwĩruta Na hau. hawezi kujitoa pale. Mwathani rĩrĩa ũgoka na ũthamaki waku. Bwana wakati utakao kuja na ufalme wako. Ũkandirikana. Uweze kunikumbuka. Na Mwathani akĩigua atĩrĩrĩ. Na Bwana akasikia. Mũndũ ũyũ nĩetĩkia. Yule mtu ameamini. Nĩakũrana na amenya. Na amejua ya kwamba. Nĩmariganĩtie na mũndũ wĩna hinya. Ya kwamba wamesulubishwa pamoja na mtu mwenye nguvu. Mwathani akĩmũcokeria. Amen. Bwana akamjibu. Akĩmwĩra tirĩrĩ ako. Akamwambia sio wakati mtakao kuja. Akĩmwĩra ũmũthĩ ũyũ. Akamwambia siku ya leo. Nĩtũgũkorwo hamwe nawe. Tutakuwa pamoja nawe. Kũrĩa marũa ma andũ arĩa etĩkia mathiaga. Kule maroza watu wanaoamini wanaenda. Mwathani arokumio. Amen. Tondũ Mwathani atua gwĩka ũndũ rĩ. Kwa sababu Bwana akianza kufanya kitu. Ndarabatara gũkua ihinda inene. Hastahili kuchukua muda mrefu. Ndarabatara gũthiĩ kũũrĩrĩria na kũhunjia ũrĩa gwĩka. Hastahili kwenda kuulizia na huko vile atafanya. Mwathani mũtharaba igũrũ rĩ. Maana alikuwa msalabani. Akĩgeithia mũici ũyũ muoyo. Akampatia uzima wa milele. Mwathani arokumio. Amen. Tondũ mũici ũyũ nĩamũkaĩire. Kwa sababu yule mwizi alimlilia. Na hau no ndĩrenda ũnyite kuma mũthenya wa Na ũmũthĩ. Bwana ndio nataka ushike mtoto. Ndarabatara gũthiĩ nĩgetha ũgathome kĩthomo kĩnene. Haustahili kwenda ili usome masomo Ndarabatara makubwa. gũthiĩ nĩgetha ũkahoe
kirira hausaidii ili ukaende kutafuta usawishi, no kiria githini waku ri lakini kile kiko ndani yako wona wemenya ari ukishajijua Ngai kuringa ciama nyingĩ Mungu atatenda miujiza. Mwathani arokuo. Mwathani arokuo. Bwana asifiwe sana. Amen. Andũ maroimagara, watu wanaondoka na nĩo mena kĩũndũ kĩu kĩnene thĩinĩ wao, na ndiposa wako na yale makuu ndani yao, magathiĩ kũhoyakĩrĩra kũrĩ andũ angĩ, wanaenda kutafuta usawishi kutoka kwa watu, wanagathiaga kũria mũndũ atĩrĩrĩ, na hata unaenda kuuliza mtu nĩkĩ kĩratũma mũciĩ wakwa ũikare ũũ? ni nini hii boma langu linakaa namna hii? Nĩkĩ kĩratũma ciana ciakwa cikare ũũ? Ni nini watoto wangu wanakaa namna hii? Nĩkĩ kĩratũma mũthuri wakwa aikare ũũ? Ni nini bwana wangu anakaa namna hii? Na wathiĩ kũhoya mũndũ kĩrĩra, na umeenda kutafuta usawishi, no ũhoti wothe rĩ, lakini uweza wote wĩkĩrĩtwo thĩinĩ waku uko ndani yako. ũndũ ũgũkira ũguo wĩre Ngai atĩrĩrĩ, Ile unaweza tu tulia kumwambia Bwana. Amen. Nĩkĩo ũraigua ngerekano harĩa eani ya gathanju, Ndiposa unaona tulipewa mfano wa fimbo, ti kĩndũ kĩa bata kĩarĩ na Musa, sio kitu ya maana ilikuwa na Musa, no mweri wa 17 Ngai akĩaria aramwĩra atĩrĩrĩ, lakini aya ya 17 Bwana anasema ndũgatige rũthanju rũu ũthiĩ naruo, usije ukaacha ile fimbo uende nayo, rũthanju rũu nĩruo ũgũthiĩ kũhũthĩra kũringa kwa ciama, sababu lile fimbo ndio utatumia kwenda kutenda hisara. onawe gũtirĩ kĩndũ ũkũgĩra kũrĩa nduka-inĩ, Hata nawe hakuna kitu utaenda kuchukua kule onawe madukani, gũtirĩ kĩndũ ũkũgĩra kwĩ bamĩrĩ cianyu, hakuna kitu utaenda kuchukua kutoka kwa onawe gũtirĩ kĩndũ familia, ũkũgĩra kũrĩ arata anyu, hakuna kitu utaenda kuchukua kwa marafiki. ũguo tariĩ rĩ, Ile ulivyo, ũguo hana rĩ, ile ulivyo, wemenya na wĩkũranĩri, ukishajijua na ukijue vizuri, gũkũhũthĩra ũguo Mungu tariĩ. atakutumia vile ulivyo. Wengine mekũhonoka kũgerera harĩ, Watu wengi wataokoka kupitia andũ kwako, aingĩ mekũhona kuma kũrĩ, wengi watapona kupitia kwako, na handũ haumagare ũkahoya ũhoro na rĩ, badala ya uende utafute usawishi, tondũ we nĩwe wĩna suluhisho rĩ, kwa sababu wewe ndio uko na suluhisho, andũ marĩũkaga kũrĩ we tondũ watu watakuja kwako. Mwathani arokuo. Amen. Ngai anjie kuonekana gatagatĩ-inĩ gaitũ, Mungu aanze kuonekana katikati yetu. Ngai anjie kwĩrirĩrio kũgerera harĩ ithuĩ. Mungu watu waanze kutamani Mungu wetu. Tũramwĩrire atĩrĩ haha mũthenya ũyũ, Tuliwaambia hapa siku nyingine, kumagara gũthiĩ kũhunjia kiugo ti ũũ, kuondoka na kwenda injili sio ona vibaya, kũbanga kesha ti ũũ, hata kupanga kesha ona sio kũbanga vibaya, semina ti ũũ, hata kupanga semina sio no vibaya, kwĩ maũndũ Ngai atwarĩire, lakini kuna mambo Mungu na nĩ alitunenea, wega gũtwarana na kũgĩa na matũ ma kũigua na ni Ngai. vizuri kuenda na vile Bwana ametunenea. Ngai akĩamba agĩtwarĩria ũhoro wa kumagara gũthiĩ kũhunjia, Mungu akatuambia kwanza tusitoke nje, na Ngai agĩtwĩra mbai mũikare haha, na Mungu akatuambia kwanza tutulie huku, na Ngai agĩtwarĩria nginya ũhoro wa kesha, na Mungu akatunenea hata maneno ya na kesha, ndoige kũbanga kesha ti na mega, tumesema kupanga kesha no sio Ngai vibaya, agĩtwĩra ambai mũtigane na kesha. lakini Mungu akatuambia kwanza tutulie. Mwathani arokumio. Amen. Ngai agĩtwĩra ambai mũtige kũbangwo na semina, Mungu akatuambia msipange hata semina. mahinda marĩa Ngai atwaragĩria maũndũ macio rĩ, Wakati Mungu alikuwa anatunenea yale mambo, nĩ mahinda twahoete Ngai mũno na njĩra nene, ni wakati tulikuwa tumeomba Mungu nĩ ũndũ sana, wa harĩa twakoretwo twoima, kwa sababu ya pale tulikuwa na tumetoka, tũgĩkorwo tũgĩthaitha Ngai na ruo rũingĩ na mũno, tukawa tunamuomba Mungu kwa uchungu, na no Ngai atumĩrĩire, na hapo ndio Mungu na no Ngai alinitokea, atũmanire, na Mungu akatumana, akiuga ambai mũtige maũndũ mau mũrona tarĩ mo mangĩrũgamia kĩgongona gĩkĩ, akasema wacheni ile mambo mnaweza fikiria inaweza simamisha madhabahu, ũrĩa niĩ mwene ili muone vile nitafanya, ngũruta wĩra na ũndũ wa hinya na ũhoti ili wakwa, nitafanya kazi kwa nguvu na zangu. nĩkĩũrona gũtirĩ kiumia Ngai akahonoka Na nayo, ndiposa unaona hakuna sande Mungu haokoi watu gũtirĩ wake. kiumia Ngai ataratuongerera thiritũ-inĩ itũ, Kila sande Mungu anatuongezea nĩgetha katika gũtigakinye ihinda tuge atĩrĩrĩ, ili tusije tukafika mahali nĩ ũndũ tuseme ũrĩa tumagarĩte kuruseni tũkahunjia, kwa vile tulienda crusade nĩ tukahubiri, ũndũ ũrĩa tũbangĩte kesha nyingĩ tũgatungata, kwa vile tulipanga kesa nyingi nĩ tunahudumu, ũndũ ũrĩa tũbangĩte semina nyingĩ tũkahunjia, kwa vile tulipanga semina nyingi tukahubiri. Ngai akiuga mbai mũikare ũũ. Mungu akasema kwanza tulieni, Ũrĩa tũrarĩirio haha mũthenya wa sani, vile tulinenewa hapa siku ya leo, atĩ tigai kũngaĩra rĩngĩ, ati msinililie tena, no rũgamai muone ũhonokanio. lakini simameni muone vile naokoa. Ngai agĩtwĩra rũgamai o ũguo, Mungu akatwambia tusubiri tu, kwaria mati ũndũ wa kawaida, kwa kusema ukweli sio mambo ya andũ kawaida. matoimagarĩte kũrĩa icagi-inĩ kũhunjia, Kabla watu hawajaenda kuhubiri na huko no vijijini, andũ magathiĩ na mbere kũragĩrĩria kanitha ĩno ĩĩ, na watu wanakuja wakiulizia hili kanisa liko wapi, nĩ guoko gwake kũraruta, kwa sababu ni mkono wa Bwana unaleta wapi. ibuku rĩrĩa Korintho rĩatwĩra wĩra, Na ndiposa hii kitabu ya Korintho kĩu ikatuambia gĩ thĩinĩ waku gĩtikũruta wĩra na ũũgĩ waku, ya kwamba kile kilicho ndani yako hakitafanya kazi kwa hekima no yako, nĩ Ngai we mwene ũgũkorwo akĩruta wĩra lakini ũcio. ni Mungu atakuwa anafanya kazi ndani Nĩ yako. tũmuonete na njĩra nene, Tumemwona kwa njia kuu, tũkahoya ũndũ ũrĩa tũrenda kũhoya mbere-inĩ yake. tunaomba kitu Mwathani arokuo.
Amen. Tutiri na andũ aingĩ moimĩte na kũu nja makarũgama na ithuĩ thĩinĩ wa ũtungata ũyũ. Hatuna watu wengi ambao wametoka nje wakakuja kutusaidia kusimama na Ati ona nĩ warariganĩrwo rĩ. na hata kama usiposahau. Mwathani arokumio. Amen. Okay, ũkĩnyinyi ũkoretwo wĩna kĩo rĩ. Kile kitu kidogo umekuwa nayo Nĩkĩo gĩkoretwo gĩka maũndũ mangĩ. hiyo imesimamisha huduma. Mwathani arokumio. Amen. No kumia andũ kũnene mena mbia nyingĩ. Unaweza toka watu mbali wako na pesa mingi. Hallelujah. Amen. Na moke marehe indo nyingĩ na kũrehe tio. Na wakuja walete mali nyingi na kuleta sio vibaya. Ndio nawe ũranyona mũtandao-inĩ. Kwa hivyo hata wewe unaniona kwa mtandao. Ndio nĩ Ngai ũtũrehere indo nyingĩ ũrehe. Ukinelewa na mtu kuja usaidiane nasi kwa huduma hii. Mwathani arokumio. Amen. No twambĩrĩre na ithuĩ. Lakini tuanze na sisi. Na ũndũ wa kĩu Ngai thĩ twatũhete. Na kile kidogo Bwana ametupa. Nĩkĩo Ngai arenda kũruta wĩra. Kwa sababu ndio Bwana anataka kufanya kazi naye. Ngai areka ũguo nĩkĩ? Kwa nini Mungu anafanya hivi? Nĩgetha athiĩ na mbere na gũtũnyihia. Ili Mungu akaweze kufanya tuwe wanyenyekevu zaidi. Tunyenyekee kabisa. Hatirĩ mũndũ ũkahota kwĩona. Hakuna mtu atajinua aseme Nĩajũĩ kũbanga kanitha. ya kwamba vile mnajua kupanga kanisa, Nĩajũĩ kũhunjĩria andũ. vile mnajua kuhubiri watu, Nĩajũĩ kũhoera andũ. na vile mnajua kuombea watu. Ũyũ wĩra nĩ mwene ũrerutĩra. Hii kazi ni mwenyewe anajifanyia. Arotũteithia. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa la Jesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Petro na Johana makiaria makiuga. Petro na Yohana wakanena wakasema, ithuĩ betha na dhahabu tũtirĩ. sisi fedha na dhahabu hatuna. Onako gũtũcũthĩrĩirie. Ijapokuwa ulikuwa unatutazama, ũkona njamba icigĩrĩire ũkambia nĩ ikuoneka. ukiona yani tutakupatia fedha kwa sababu ni wazee wawili wanaingia Ithuĩ hekalu. betha na dhahabu tũtirĩ. Sisi fedha na dhahabu hatuna. No kĩrĩa tũkuĩte. Lakini kile ambacho tumebeba, Kĩu nĩkĩo tũgũkũhe. hicho ndilo tutakupa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu, ũkĩra na rĩĩtwa. basi amka na magũrũ make makĩgĩa na hinya. miguu yake ikawa na nguvu. Kĩonje kĩu gĩkĩrũgama. Yule kiwete gĩkĩanjia kwambararia Ngai we witũ. akaanza kumtukuza Mungu. Nĩ kĩndũ gĩakuĩtwo nĩ andũ matarĩ na fedha. Ni kitu ambao imebebwa ni watu wa Nĩ kĩndũ gĩakuĩtwo nĩ andũ matarĩ na dhahabu. ilikuwa imebebwa na watu wa kuwa na dhahabu. Mũno na mwana ithe itũ wĩna kĩndũ kĩa bata ũkuĩte. Kuna wadada mko na maneno ya maana ambao Ona tondũ nĩ no ma akaunti ma mbeca ma bengi maiyũrĩte mbeca. kwa hauna fedha nyingi kwa akaunti za benki. Hena kĩndũ kĩa bata mũno ũkuĩte. Kuna kitu cha maana ambao umebeba. Wahũthĩra rĩĩtwa rĩu rĩa Jesu Na Kristo ukitumia rĩ. jina la Yesu Kristo, Maũndũ manene nĩ mambo marĩkĩkaga. makuu yatatendeka. Hũthĩra gathanju kau wĩnako. Tumia ile fimbo ambayo uko Na nayo. ndũgagatige na thutha. Na usije Amu ukaitoa. kau nĩko Ngai akũhũthĩra kũringa ciama nyingĩ. Kwa sababu hiyo ndio Mungu atatumia kutenda miujiza mingi. Wĩ handũ no ũrũgame na ũmenye wĩ mũndũ wa Basi simama na ujue wewe ni mtu wa Mungu. atĩ hazina ĩyo tũmĩkuĩte thĩinĩ wa tĩĩri-inĩ. Kwa sababu ile hazina tumeibeba katika miili yetu. Nĩyo nĩyo Ngai ekũhũthĩra. Na hiyo ndio Mungu atatumia. Ona kũgarũrania matũũra maya maitũ mothe matũrigicĩirie. Hata kugeuza jiji hizi zimetuzingira. Ona kũgarũrania bũrũri ũyũ witũ wothe. Na hata ndio itageuza hata nchi yetu. Ona kũgarũrania thĩ yothe. Na ndio itageuza hata ulimwengu wote. Maandĩko maroiga wega. Kwa sababu maandiko inasema, Na kiugo gĩgathiũrũrũka gĩkorwo gĩkinyĩte kila pahali. wakati neno litakaofika katika ulimwengu wote, Nakuo kũguũranĩrio kwa mũrũ wa Ngai. basi na kufunuliwa kwa Yesu kutafika. Ndipo gũkonekana. Ndipo kutaonekana. Mwathani arotũteithia. Amen. Ndũkaneire rĩngĩ. Usije ukajidharau tena. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Kutoka siku ya leo, Ũgĩcoka gĩikaro-inĩ gĩaku. ukirudi katika boma lako, Ũthiĩ ũkĩmenyaga wĩ mũndũ wa bata. uende ukijua wewe ni mtu wa maana. Mwathani arotũteithia. Amen. Na kĩrĩa ũkuĩte rĩ. Na kile ambao umebeba, Ngai nĩkĩe kũhũthĩra. hicho ndicho Mungu atatumia. Mwathani arokumia. Amen. Twerirwo atĩa haha. Tuliambiwa hapa aje Kamwana nĩko karĩ na mĩgate. ya kwamba yule kijana mdogo ndio alikuwa na mikate Nĩko karĩ na thamaki. na ndio alikuwa na samaki. Na nĩ makĩndũire rĩ. Na katika kiasi Icio itingĩahonirie andũ acio. hizo vitu angizebisha maisha ya watu. turirikana. Amen. No tondũ Mwathani arĩ ho rĩ. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa pale, O ta ũrĩa mwĩ nake mũthenya wa kama ũmũthĩ vile rĩ. mko naye siku ya leo, Mĩgate ĩkĩingĩha. mikate ikawa mingi, Thamaki ikĩingĩha. yani samaki zikawa nyingi, Ona igĩtigara ikabu 12. hata zikabaki vikapu 12. Ko nĩ kuonana muonero wa kĩndũire Kama ni rĩ. kuona na maono ya kiasi, Mĩgate ona thamaki citirĩ hizo mũthenya. mikate na samaki hazingetosha. No guoko kwa Ngai kwaingĩra. Lakini mkono wa Mungu ukiingia pale, Nĩkĩo ndĩrenda gũgũcokerera maingĩ na mũno. ndipo nataka kurudia sana Atĩ kĩgĩna kĩu gĩtirutaga wĩra na ũũgĩ wa mũndũ. ya kwamba ile hazina haifanyi kazi kwa hekima ya Mungu, No nĩ Ngai we mwene ũkĩhũthĩra. lakini ni Mungu hutumia ile hazina. Nĩguo kuma mũthenya wa ũmũthĩ Kwa hivyo kutoka siku ya leo, ndugu na dada, wĩone wĩ mũndũ wa bata. ujione kuwa mtu wa Na maana, kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na
kutoka siku ya leo kwe maundu Ngai niwe guthia kigaruraga kuna mambo mengi ambayo Bwana atageuza tondu niwekurana na niwemenya kwa sababu umejijua ati ona utari na fedha na dhahabu ri ati hata kama hauna fedha na dhahabu heki ugokiuga kuna neno unaweza sema yoje giukire na gitware na kiwete yamke na itembee ko kieje no giukire na gitware na kama kiwete kinaweza inuka na kitembee indo cia kindu ile taici no cio ingikira basi mali ya kawaida ndio unaweza kosa Ngai ombaga kindu na kindu hatari Mungu anaumba kitu kutoka kwa kitu ambao hakuko no cio niguo mubango ria Ngai enaguo na kanitha na hivyo ndivyo Mungu wako na mpango na kanisa la leo nigetha Ngai ajie kuonekana ona tutekwaria muno ili Mungu aanze kuonekana hata kabla hatujanena ona kwaria sana no twaria muno na ti uru kwa kwaria sababu tunaweza nena sana no heci ko ya batara kuoneka lakini kuna vitendo vinatakikana vionekane ando makoibura makoiga atiri mpaka watu akili waseme na ndo amena Ngai watu wako na Mungu mwathani aroko amen na ndo amena Ngai na watu wako na Mungu na angĩkorwo nĩ mekuona andũ amena Ngai rĩ na kama wataona watu wako na Mungu no kũnyitana mekũnyitana na basi watashikana tu na nĩgetha manjie gũthiĩ thabarĩ na ili waweze kwenda safari moja mwathani arotũririkana amen haleluya amen mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩinũka siku ya leo ukiondoka inũka ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ enda ukijua kwamba he kĩndũ kĩa bata gĩtũũraga thĩinĩ waku kuna kitu cha maana kiko ndani yako na tondũ ndũrakĩhũthagĩra rĩ na kwa sababu huo kwa unaitumia no mũthenya nĩ andũ makũrĩme Roho Mtakatifu amenituma kwako kwĩre nĩ ihinda rĩa kĩndũ kĩu gĩ thĩinĩ waku kĩanjia kũruta nikwambia ni wakati huu hiyo hazina inastahili fanya kazi ndani yako wagĩte kũheo gĩtĩo kwa ihinda inene umekosa heshima kwa muda mrefu no kuma mũthenya wa ũmũthĩ lakini kutoka siku ya leo gĩtĩo nĩ gĩgũka igũrũ rĩa basi heshima itakuja juu yako nĩ ũndũ wa we mwene gwĩkũrana na kwĩmenya kwa sababu ya wewe kujijua atĩ kĩrĩa ũkuĩte na kwamba kile umebeba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ katika jina la Yesu maũndũ manene nĩ megwĩka mambo makuu yatatendeka mwathani arotũririkana amen Bwana asifiwe sana amen haleluya amen andũ maroka magacera gũkũ itũũra-inĩ rĩrĩ ritũ watu wanakuja kutembea katika hili jiji letu makerorera ũrĩa barabara ĩrathondekwo wanaona vile barabara inawekwa rami makanjia kuga itũũra nĩ rĩagarũrũka na wanaanza kusema hili jiji zimegeuka na nĩ mahinda rĩtarĩ kũnene rĩ na ni kweli kabla muda mrefu kweli megũka gũkũ marigwo kana nĩ kũrĩa mũndũ kuna watu watakuja huku washindwe kujua kama ni hapo mũndũ Ngai aingĩrĩra ũndũ kwa sababu Mungu akiingilia jambo agarũranagia maũndũ mothe makaga huwa anageuza kila kitu inakuwa sawa ĩtĩkia hamwe nani basi amini pamoja kuma nami mũthenya wa ũmũthĩ toka siku ya leo no ũkorwo ũtarĩ na betha labda hauna fedha no ũkorwo ũtarĩ na dhahabu labda hauna dhahabu no he kĩndũ kĩngĩ wĩna kĩo kĩega lakini kuna kitu kingine unacho nzuri nĩkĩo Petro na Johana maramwĩra atĩrĩ ndipo Petro na Yohana wakamwambia kĩu watũhoya tũtirĩ kile ambao umetuomba hatuna tũgũkũhe kĩrĩa twĩnakĩo lakini tutakupa kile tulicho nacho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo katika jina la Yesu Kristo amka na fedha utembee no ciage kũhonia mũndũ kwa hivyo fedha zinaweza kosa kukuponya dhahabu no ciage kũhonia mũndũ dhahabu inaweza kosa kukuponya no rĩĩtwa rĩa Jesũ lakini jina la Yesu rĩna hinya na ũhoti wa kũhonia liko na nguvu la kukuponya kĩmenye wĩgĩtonga kuma basi ujijue wewe ni kutoka siku ya leo haleluya amen kĩmenye kuma mũthenya wa ũmũthĩ jua kutoka siku ya leo wĩna ũtonga mũnene ũkuĩ uko na utajiri mkuu Ngai amwĩke wega na mũra Mungu awabariki